السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد وتكفو ngarjohandisa zenrongo abasa ikawo mwanzo usiku wa leo haina mndu yazishiliendro mndu yeshiliendro pia zenrongo zinu mndu yazishiliendro ngamina nrongo 4 4 choses rajoka uzamba usiku wa leo ya mwando nde solution ye solution da hivi mtumende uriniko ikarsari wonoze alama mtume yazivumbua ukangazijoka huda ne mabaya ne mitihani ye solution hindi rifanye hindi ni dunia ni bana bofu ngasina madhambi menji bofu si wanadamu ngasina madhambi yango juwe maisha lazima rifanye hazira ngalo wana ze problemu ne zendini zo pia mgunguzi juu yabo rifanye ye solution hindi rufanya zazi za hatura ngaleza duniani ne za akhira ye solution hindi solution harame vya hatu ye solution hindi mtume ngujoka urinike solution usiku wa leo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngujoka urinika e solution usiku wa leo lule swala la mwando ikanga mwishi yao connexion ngejao ngamjona mbia ikani hense connexion hiyo awe kan change ntiye inroaji manaza connexion gizo mbili mjona mbia ikayo ngenda wonro ikani change nitiye abasa mrejezo mtiyo wifi na si change ngamtiyo wifi abasa ili mtijo tabia tizati change titia wifi abasa basta wifi ya hoda honi kabasta titia wifi ya hoda honi ili zendongozi kenje inshallah kabati tabu ngamjuna mbia ekase bon ekazendongonga mwishi yaondro ekeso utinge jao ekazendongonga zijao ili rijonjia honziani rijo handisa ili ze habari zikenjema ekazendongonga zonjema walo YouTube ngamjuna mbia kanga mwishi yao eso utinge jao na nyimlio Facebook banyu mnambie ekase bon emanasati changer connexion abasa ino timtiniani wifi wando mjunda Facebook walo YouTube ngamjuna mbia ekanga mwishi yao ili rejonji ya honziani randise ze habari zinu bu watukufu wa kheri wa imani yabo zendonge kando joka uzeleza ye parti numero 1 amade namne kauti mwambiani e parti numero 1 ye parti numero 1 bu watukufu tisati changer connexion tikati tia bonma abati changer tia wifi ababasa ngarombo Mwenyezi Mungu ye wifi iende zendongo zende wakati changer tia wifi apase kamramba bofundi change abonga mno change nitie wifi abo yo wifi au kabati ya satena recabonnement mwamba ni change titia wifi e kama bofu change wifi abo mjo change nitie wifi na yonsi niyo wifi yonsi niyo watukufu wa khairi wa imani na mahaba na uislamu wananyasa wajundrawo YouTube wamba kabati tabu ngoishia wonro zendrongo na zendeleye uharimwa ila wifi kwa tina haja na wifi ye wifi ngeju watosha watukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ngujoka ureleza ndrongo solution enda hivi mtume hambiye maswahaba akanti ne maswahaba mwisheza ndongo hizo ngujoka urambia leo hakanti yene maswahaba mtume hauzisema sahaba endovi wanzo ni mwambie ndrongo ya juzi renga ya zambie wa umati wa hango mahala pia haina mndu ya mwambiezo dubie mndu wanzo ni mnike haziyo ya yirenge ya yeneze haina mahala ya yambe mtume deuzi sema sahaba ndovie ulopre ni mnike hazi zendrongo njoko mwambiazo hizo basa ya zirenge ya zeneze ho mahala haina mahala juka ya zambe pia waka sahaba wa Aba Huraira radhiallahu anhu Aba Huraira hambukana ndani mtume nambi Yesu ngamjua zenezo mahala pia mjozamba mtumazi ngara Aba Huraira umhono jao
mzingara ambaye zirenge ishiaze ndongo ni kwambio uzeneze watu sisi ngari ambilwa uzendongoni Abahoreira abamunyenyi watukufu mdunga we darasa endo vye ulopre yabo yarengeze ndongo za mtume zinu ya zeneze 1 2 3 4 5 izo sileze warambia ze 5 zileze cons no zileze conseil zinondongo solution les 5 solutions les 5 solutions vanyinyi endo vye ulopre yarenge ye hazi ya ninki wani mtume ya ifanye yabongo joka uniko hazi ni mtume uifanye yabongo joka wenzwakia mangondo unane na mtume wenzwakia mangondo unane wena mtume wenzwakia mangondo wake wena ye wenzwakia mangondo hunde shifaya hae wenzwakia mahunde shifaya hae wenzwakia mahunde utukufu wenzwakia maende ya hubalie ya hushafi ya utembe woni mruwani kwa ndongo na mtume wazirenga zina mtume hamba endo bejo zirenga ye hazino ni mlinkeyo ane muzisoni nyonsi pia nyimlo yabo endovi ya ulopre ya renge zenrongo zinu ya nikiwazo ni mtume ya zirenge ya zipartage video monti uzipartage haina page wijuao reka wa kwanza reka ngwa huyengao reka ngwa jujibiwa reka kwa na ujibiwa shamtumende hamba urenge haziyo wifanye ya wele kadende juni kenswa kiyama ile bambu ejo huva mtume uipartage harimwaze messengeri uipartage harimwaze WhatsApp uipartage harimwaze imo uipartage harimwaze page za shimaore za shimwali za shingazija harimwaze tjindobe harimwaze activity harim haina ba hano wajua urenge video uipartage wewe message zendrongo zinu tsena o mahala ujukaya udoza mbiyo wandu hodahoni uzambe tsena fauni ufanyeza he video ipartage ni mahala udoshinda sibas yakahuziya uzinote zonsanu les 5 solutions uzinote uzambe mtume haba endebe jo zambia wo ummaki wangu mtume ngwanzo uzambio wandu ngwanzo uzambio wandu yaje hulibe nswa kiyama mtume yaje hunike le bambu la haho entsihu ya kiyama wende uju odahoni uzambe anzani wao uambie obe mtume hatu wa konsensano endazi jau ekawarenge yamfera kwa jaranga tabu utekeleza ye mission ngorengwe hazi mtume ya unika hoda hazini uambie wanzani wako uambie hoda honi uambie haina mahala ujuhunda mbatru uwanikeze ze solutions tanu ze uambie ka mtume hatu wa solutions tanu aizo simuzi sanibu watukufu haina ulopre yabo ya vezati ye jemu yabo au yati ye komanteri yabo ya relezo ka hasange pre ngurengo yehazi ya mtume Allah quel meilleur travail là yejo ka urenge hazi ya mtume ino wallahi yejo ka urenge hazi ya mtume félicitations ma sœur félicitations mon frère félicitations ma mère félicitations mon père ngani ufelicite haina mru ujoka preabo ya renge hazi ya niki wa ni mtume wallahi amdu felicite wallahi hata umhono wao tujurangani ubusu wallahi lazim ekahurenge hazi ya mtume wallahi amjo kutukuza amjo kwanza amjo ukishimu wallahi umndu warenge hazi ya mtume uitekeleza yenswa kiyama yaje hulibeye ende ujuzo atoka huliba uirenge subhanallah wallahi abo mndu mtukufu watukuziwa yani kutsurenga hazi ya president unika ti ministre ti directeur ti ndo hazi nzonu mebano mtume tsimdzadza ho tsinde uhurumo tsimbaba ho tsifundiwa ho tsi president mtume ndi uhuni uko urumoka nzonu unika urumo tsa unubana ndoshinda utekeleze yazilibwa minde juhulibeka kufanya uturumo ya Allah ya urumo hindi ngoenezo zendongo ntsanu zenu haina mahala uzambe ipartage video haina mahala udoshinda ti partager mwe page ya shimaore shabo kuja timizi la mission ya partager mwe page ya shimaore ngwazija tena ti partager yo partager mwe page shinzwani tena ujua eu partager harimwa yet ji proverbe ya dawin ashe yo partager harimwa yo monano dawin ashe do mahala pia haini mahala wiwe ummati wa Muhammad uambie zanogo zenu ya salam ngamono tawala wasawa mbango prengo tayari wazijue zendongo hizo watukufu ya baba sangarjo handisa iyo ndi parti numero 1 rujoka yandisa abasa yinu
sikanza ile mjue zen point joka uzamba usokwa leo iyonde point ya mwando kabati za udolinda wandu mjoni sami karna dolinda wandu haina mrikao hasa hajanga rjwandi sedara sabaha o wadunga abo ngwajodo huja wedunga apre edarasa karna dolinda wandu narandise direct bofu narlindo wandu wajebe wandu wazoya ukasi uretare no kabati za uretare ngarchingwandise direct kabati za ulinda ejo huja gujo parse videoban gujo do shilia ye numero 2 ile tsena rjoka uyamba tsena ngabomba hindu yambwawo التضلع شنو ندير ترى بوفندي التضلع بماء زمزم ilo kado special nanzoni mninkenilo fundi kuja porlini njabune kali ilo kado nanzoni mninkenilo mberamo atadallu bima zamzam haina mrulo na problemu hozungoni hai ngaboda lao medicama special yoke twanza usome duwa zinji yote mpaka utsake mrufundi mpaka utsake na doktori adallu bima zamzam ngorengo maji ya zamzam engamya hundonda wende ujo ekango ulo dukani ekango nomruya hube zahenga nzawe maji ya zamzam ya timu vera ndaru au nsanu au set maji ya zamzam ya timu 3 ver midumu au midumu mitano au midumu 7 mfukare maji ya pia mndu mzima iyabonga mfanyo nganzawo undrike ufunge tumu ikema haribia sayaja kutula mbahindura ngoronge midumu miraru ya majiala ya zamzam au mitano au mfukare selone mbaya hao ilande joka ujana le dalao ekantsina ujwani funge tumu bofwe tumu hindi haina tumu ujoka ufunga reka sona reka jeudi reka lundi reka loju ekantsina ujwani funge tumu bufundi ngamina wada suka example diabete example ya bokuna ufunge tumu shanga nzoke na nzaya ganza ukane nzaya urenzi usilemba yunrata ukane nzaya souffrance ukane nzaya hata uoneze nzaya zisazi dépense abakuna ushinda uresiste do wakati ujoka bidumu maji ega mjoka unoaje enga myafanyoje enga msomo makalima mara robas 3 mots yokuna kambilo ubo mswahafu usome ngo somo 3 mots makalima mara robas très facile ntinaka hunika mswafu kasomo mswafu pia udwande makalima mara ngo tsamba makalima mara enga mfanyo ngojoka hunoaye maji yao nifanye ujaze yemba ijaye ngonwe majiyala hata ujaze mba kutula mbahindu ngotsonwe majiyala bofuna balanga mina nzawe kongwanzo kunda unono zenzazila we ngojoka hulemba indo shapre shangonwe majiyala hata ujaze yemba ijaye ndo yemba yawe ijaye ekasati jaza yemba ila la njoko fanya ndongo ndibo fundi anse fijo ilo dala lambo atadallu bima zamzam ni haina ulona wade hozungoni kwanzo ya trete he maji ya zamzam ni makalima mararu yao wadendi ekanga una problemu hombani kist bof swambia dala yabo atadallu bima zamzam haina problemu lo hombani ekanga wena kist wambilonga wona pumba kwanzo lendela tsambali rohi lito kalpaso haliti limenye lendela la luhemna pumba wala yatsobe ha rohemna maji ona problemu hombireka kist reka fibrom reka ona problemu honsini mwele kov rekando mbani ngodo hoziwa hombani rekanga ona problemu hombani ngodo shambendu ndaye kutabisha na hindinitse na bofundi nekangodo tabika ledingo mengo ngodo tabishwa ledingo ngalidingo uhoza bure dingo tabika ledingo ngalidingo uhoza na hinditse nekeda muyaka hongombi example damu ngiyombi hwambilongo udofanya dialyse example zereza ha hongizo na problem ya latif bofu
hiyo secret njoka uliko kwa leo secret magnifique bezo partager video ugarde usaidio wandu yo hambo atadallu bima zamzam yedamu ya ngiyombi ondo hambo kabane damu ketsurule normal yedamu ngenda unozia yedamu ngio na mabumba hauno yedamu ngio na problem hauzerenge problem hauvanu na dialyse lazima do changer damu yedamu imenyeha hauvanu no hauvanu zungu zangizo damu ya sukari ngio yinji wanzo uhose damu wanzo uhose ziwongo wanzo utoweze mbwade zilo zungoni hao ngotowo zembwade ziliyo hozungoni hao dezembwade treatment special bof ate sukari ngwanzo kwambilwa hulimalala wate sukari ndio yinji diabetes de pangwa hose zungu uhose sukari lailawe uhose ja urendeje leziwo zawo haina ziuliyo hozungoni hao haina bendulo zungoni ka wende ujuze mbwadi izi problemu ziliyo hozungu wende uziju engizo ko matsoni zutabisha wende ujuwe ze dulori ngizo ko itswani wende uju ekumbani do huliyo wende uju alafu majano bofunda mjoka usoma makalima ndaya ya mjoka unwaje ikasatsino nezenzazila ngono hata ujaze mba ikatsino mutsingo jokenda kumshanani au toilette montie shosha usole ngajou changer couleur je le kojola ngajou changer couleur e kahuno ya la maji ya zamzamu ya hele dala ujo ufanye ngajou changer couleur au kangondo wa hose mbwade e maji ya zamzam na indini ne makalima mararu ya latif quel cadeau là Stazi wodo to wakatusho sukwa leo no quel cadeau fundila quel cadeau ilo timweshe anda to sukwa leo njeni mninkenilo zabarindini au kaule wondo usiku joka uvumbua ye solution ya heze 5 solution mtume ajoka urinika rangu mtume nguri koze 5 solution ili haina mzimalani ya rengeze koze solution za mtume zinu ili azifanye wanguti wonoka wandu wajuji tolea warengeze la konsai mtume towa wazeneze wangunani wanikekado la uhosezi ungo za hao waroheze mbwade zilo mozungoni waroheze faiblesse zilo mozungoni ze sukari zilawe ze diabetes zilawe ze dialyse hombani zilawe ze kristi hombani zilawe wala utuza ya istilawe yekaye problemu nde mwana meye majia hahe ya uzayanga yo faible ngendo ya hose bofu kwambiazo wallahi alazim kamhula biyo kamnyezi Mungu atadallu bima zamzam kamhula biyo kaidini timza bo mrume hambi okay maji yake ngayo faible kana ushinda ikahafanyi ngeju hosa ze faiblesse zilo bwari shami midemba tjintini tsamba ngeju hosa amini Mwenyezi Mungu amini mtume amini Mwenyezi Mungu amini mtume amini ledalao amini ye maji ya zamzam sina kuambia ukawende tjenda hubi utsahe miliard au utsahe million tsamba maji ya zamzam maji ya zamzam ngojondani mahala uliyo njadukani ngojola butei kenku sabanga mwanzo iwaswili 3 vera ndaru au vera nsano au vera mfukare yamjoka urumiaje bofundi tsambanga mwanzo ufunge tu ato wakati ujoka hunza imaharibi wanzo ufungue ulona zenza ya pia maharibi ya ujoka unwe majao ufanyezo njoka uhambia ikakuna ujo ufunge tu ngoka nonzaya utilemba hinduzi ya usubire nezenza hata zenza ya zi depansi hombaningi hovidi nge ufanyele dalao amjoka ulifanyaje izo ndizo njoka uhambia bomkana baraka aizo watukufu wa kheri iyonde numero 2 joka hiwona usiku wa leo Mwenyezi Mungu narinekeza khairi Mwenyezi Mungu narinekeza baraka au haina njema zijurifa lazima rimnikeni haina za baraka lazima rimnikeni haina utukufu lazima rimnikeni ngarishukuru yao ngarjohandisa edara sabasa haina mtu nabeze yatie century haina mtu nabeze yatie century ya haina mtu ya sayalota ya nabeze yatato harmweje emu yatie century wananyasi mjihundra wo Facebook ngarishukuru yao walo YouTube wango wenji masha Allah ngarishukuru yao banumengo mweze neema kushukuria wakati rajore ngo wandu walo YouTube wakodunga direct watsanganya no walo Facebook milliers de milliers shamnyezi Mungu hajelaye nusu ngwakao YouTube
YouTube yenusu ngwa kwa Facebook izo pia izo rehma izo pia iyo neema izo pia utukufu na ushukuria Mwenyezi Mungu haukando wakufanya za programu za hawarmaze tele ukadufanya YouTube on direct na Facebook on direct wakati uzima ufanya mahala huzima ya woto kavala watimizi ngewatia YouTube shasi ngarifanya YouTube on direct wakati uzima Facebook on direct wakati uzima owadunga wa YouTube wanroaji owadunga wa Facebook wanroaji iyo neema Mwenyezi Mungu yarikusudia wanroa heer darasa na rishukurie na ramba alhamdulillah na rinjio kunziani randise rjokumnika nezila khabari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala an-nabiy Muhammad al-Mustafa wasalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Mwenyezi Mungu mtukufu tinazi kushinda ngari kuomba wakati ndaunuo ya rabbal alamin usikwale wore zao ze solution sanu des solutions sanu za maisha ya mwanadamu za uvukisha mwanadamu duniani na akhira. Rangu ngasina wandu wa hafa hiwazi jua rangu ngasina wandu wa hafa watuhundra wandu wawambia ranzinga sina wandu wa hafa kartujua eka wazifanya ukajazifanya ukartujua ka wandu wambia ukajawambia ze solution sanu izo rambilwa rizambie haina mndu ngarjoto wafati habanu ya haja speciali handani rivesheye o wanrika wandu wa hafa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya warehemu makaburini walio ika kwa jajua zinu Mungu wasamihi ika wazijua kwa jazi yeneza au kwa jazifanya Mwenyezi Mungu wasamihi o wafua hatu na ruatole fatiha na singa sina mwanamsho hatu ikawonguza hofatiha ya haja ya mzazahi na mbabahi kawo wafu wafariki hato wa swadaka aizo ibidiri towe fatiha leo shana rizdia tamaudu au kaye swadaka harinika yikodi tibeka moroni ili swadaka hiyo ngejenda ya saidie ogharimwa ze ye rangi ranzuri baki wa msihiri wa Philips ngaranzori kuleze rangi raditse na ye milango isandiso fanywa ni madirisha ngaranzori timize mapesa he madirisha na milango ye rangi ngejo ndiso audu ngaranzori timize hazizo hato waswada kabahia saidie mbabi iyo ajushinda ye mariziki mkubwe madina ya hoa mzaya wa hafa riwatole fatia shana rimizata maudu ilo wananyasi wa wahiwa renge ila swadaka wakati yo yefatiange jenda ndondondro hato waswadaka hakusudia swadaka iyo na dua ya hoa mza abona relinde maudu wananyasi wa lomoroni wa rekipere wakati yo rejere mfanyili efatiha maudu na ritowe fatiha sisi ya hoa fuwanti pia uwafuwa hatu wanti pia Mwenyezi Mungu ya warehemu ya wajelo makaburini walio ngoni mratsilemewe sababu fundi hurasari range feminuiti ngaraka janjari mwezi late muhurditse ngortyo harmo wa hafu badidekeliyo wa hafa ndo wafu wa hatu mri hafa ula umru hama ulo barini uno ngulindo mri ya mvukishe ngulindo mri ya vire ya tomsovi bwatukufu mri ya hafa wala mru hama mtu alo barini vale asino maji asilinda tu vwa vire na marakabu vale amsove hizo owafu wa hatu eka kartuwa ishelea darasa owajo ishelea ndawa do lo balini waungo na haja na ushela mfu wando tujeshelea wajeshelea wando hafa eyo joka weshelea ndawa do waotona haja na ushela darasa na mawazo do walo harimo torabu ungo na haja na ushela mfu watujeshelea ranzi do walo harimo 10 do walo harimo zambiwi no yulo na imani urumyezi Mungu wanzo Mungu ishilo darasa wende jeshelea we mfu hahe wode joshele ukavanuya yebaye ngutoka kufa wode jokashele ukavale mfu wako kaburini ngulindo formation ngulindo meza habari yende yatolo tabu yatolo harimo shida aizo bwatukufu na rwatole fatiha mtsilemewe na mwandisetse na mtiyala madzina au kale undo sikuri mnikaoni ze 5 solution ilijo kumnika tena na lakado la hema jazamza mwe namna mriyako yafanya hade barase zembwade ziliyo huzungoni namna mriyako fanya ni makalima bismillah nartiye niyatse na basayinu rivumbuwe madzina ya huwa fuwa hatu bismillahir rahmanir rahim ya Allah biman qasadna bihadha ad-du'a min ajlihim wa sababihim wa furu'ihim wa usulihim Mwenyezi Mungu ngari huombao ze fatiha yinu ngarti yao niya owafuwa hatu ikudora wakusudia ndo wafuwa hatu rawakusudia kwa mwisizoni ndo waislamu pia uwanikeze rehma za hao uwasamihe madhambo makaburi shahu mandonie makuswada haina ndrongon denia innamal a'malu binniyat haina ndrongon denia ya Allah Mwenyezi Mungu mtukufu haina ndrongon denia ngasina zenia za ho wafuwa hatu waunda uri wakusudie biman qasadna bihadhihi al-fatiha min ajli wa furu'ihim wa nasabihim
hewandu ikao ndora wakusudia ze fatiha zenu haina mrubanu ngena mfu wa hae ngena maiti wa hae haina mrubanu ngujovumbua ye maiti wa hae ye ngujovumbua kamzaza ye kambaba ye kande mwana ye kamjomba ye kade mrumsha ye kajao karjaleme wala karna ulemewa wadu hae darasa karjaleme wala karna ulemewa wala karna udekuraje ubeshe ya uwafua hatu ze fatiha ubeshe ya uwafua hatu ze dua ubeshe ya ze maiti za hatu ze dua ho makaburini waliyo aizo bismillahirrahmanirrahim mruna totia le zina la he maiti ya hae rekande mwana rekamzaze rekajao nyonse pia inshallah irjonjia harimwete muharaka bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mimi ngamtuye madzina bangu mimi rohoni mimi ngamtuye madzina ya hango katsina ujondu anzie commentation ngamtuye madzina Mwenyezi Mungu ya rehemu bismillahirrahmanirrahim Mwenyezi Mungu ya rehemu ina mruna toti ya komanteri utiyarumwe komanteri izeti za hondu wafua wesheleye bangu ajohambilo ka wende wa watole fatiha ngo ajohambilo ka humvumbu wa hotengweni ya fatiha inuka ido rate yo henda ko kaburi ni sawa tola mri hafa dua yo tsomu maswili tsibahiye yiwa ukafulani ndia ubesha le kadolinu lendela hutowe harimwa tabu li hutowe harimwa shida li hutowe harimwa problem li hutowe harimwa ndrongo nziro aizo haina mri yabo na totia ye maiti wa hahe yavumbuwe ye maiti ya hahe yavumbuwe maiti wa hahe yavumbuwe wandu wa hafa wende ujuo mzaza ho fulani mbaba ho fulani wende ujuo mwana ho fulani mwana nyuho fulani watie harimwe fatia za komanteri nezeje watie yao Mwenyezi Mungu ya warehemu makaburini waliyo Mwenyezi Mungu ajelie kengo harimwa rehma ya rabbal alamin garwa tolewe fatiha yinu karjaleme wangarire jazao ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu warehemu wanike maghfira Mwenyezi Mungu ajelie ka wakawanruwema uwenjezi zenjema ho makaburini Mwenyezi Mungu ajelie ka wakawanruwayi uwafanye wanruwema ho makaburini Mwenyezi Mungu ajelie uko makaburini waliongo harimwa raha watowe harimwa shidza nelegiza lo makaburini Mwenyezi Mungu watowe harimwa zetabu za kaburini Mwenyezi Mungu watio harimwa za neema za kaburi watio harimwa ye nuru yo kaburini Mwenyezi Mungu watio harimwa za jarde za hembewe hao Mwenyezi Mungu wasamike madhambi hao Mwenyezi Mungu wanike musomema Mwenyezi Mungu ngaruhomba ya rabbal alamin ujelie wakayo harimwa ezumbe za hao wajoka henda wanjie uharimwa yembewe ya hao Mwenyezi Mungu ngaruhomba owafuao ya rabbal alamin wanike nyumba njema iho wali orhane za nyumba waziranti hun dunia Mwenyezi Mungu wanike maisha mema rahana wayarati hunu duniani Mwenyezi Mungu wanike maisha mema ho kaburini na akhira rahana wayarati hunu duniani Mwenyezi Mungu nike fami njema za furaha na raha ho makaburini walio rahane ze fami waziranti hunu duniani Mwenyezi Mungu wajalie ho makaburini walio Mwenyezi Mungu watukuze wanike ziraha wanike maghfira ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu ngojue madzina ya hao ngojuze na saba za hao ngojuze fami za hao haina mrubano hasa hakusudia ngojuo sonse haina mrorohoni ha ngabwala watia uze GM wavumbwa wandu mrorohoni hao ngabwala yatie GM ka hakusudia mru fulani haradatia GM ya bila kusudia mru fulani horohoni ha Mwenyezi Mungu ngojuo o wandu pia haukawende ujuzi lo rohoni ngabwanzi ho wandu aramaze komanteri wonti pia Mwenyezi Mungu ngowajuo emadzina ho wafu Mwenyezi Mungu warehemu ya rabbal alamin urirehemu dasina wabatu wakati rjohufa urehemu makaburini rjokaya Mwenyezi Mungu wawasilishe wawanike fatiha inu fatihatu almaghfira walbaraka Allahumma ighfir li amwatina amwat almuslimin Allahumma ighfir li amwatina biman qasadna min ajlihim wa furuhim wa usulihim wa usul thawaba dhalika ila ma qasadna min ajlihi hadhihi alqira'a Mwenyezi Mungu wawasilishe fatiha inu al-fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لجميع موتانا بمن قصدنا هذا الدعاء من أجلهم وفروعهم ونسبهم اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إليهم في قبورهم اللهم نور لهم في قبورهم اللهم وسع 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 لهم في قبورهم اللهم ارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم
ya Allah wafua hatu wa hose madhambi hao hamdu ya renga dijaveli ya kuhosa nguo ilo na matashi ya rabbal alamin uwanikeze neema zaha hone maghfira yaha Allahumma naqihim min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma abdilhum da Allahumma abdil darahum ya Allahumma abdil ديارهم اللهم ابدلهم بدار خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمهم وعافي واعف عنهم اللهم ان كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام يا ذا الفضل والاحسان اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم ولجميع موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.